Good morning, hello everybody. Thanks for time. I will presentation theory biology of generic. My name is Fridolin Castro. Study program nurse profession. Introduction to generic. Genetic is the study of hereditary traits that are passed on to posterity and the variation that may address train. Genetics can change gradually or evolution or suddenly. The origin of the word genus or Latin. Since time immemorial, it has been known that a child is similar to his parents. Pengantar genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan yang diwariskan kepada anak cucu dan variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Genetika dapat berubah secara beransur-ansur atau evolusi atau secara mendadak. Asal kata dari genus atau Latin. Sejak dahulu kala sudah diketahui bahwa seorang anak mirip dengan orang tuanya. Legal basis Mendel. Georg Mendel, Austrian priest. He is considered the father of genetics. In his research using Peace-White criteria, 1. It is nature can be distinguished. 2. Can be crossed alone or crossed. 3. The descendant must not be distracted. Dasar hukum Mendel. Georg Mendel, pendeta Australia. Dia dianggap sebagai bapak genetika. Dalam penelitiannya, menggunakan RCS dengan kriteria. Yang pertama, sifatnya dapat dibedakan, dapat menyilang sendiri atau disilangkan. Turunannya tidak boleh mengalami gangguan. Basic genetic. There are two ways to reproduce living things, asexual and sexual. Asexual development, there are bodies such as cuttings, crabs, animal such as birds, starfish, lizards, where the characteristics of the mother and child are the same. In humans, there is no asexual development, known as cloning. Sexual development, namely the meeting of the ovum and spermatozoa, have the characteristic of the child in situ. Parents are not exactly the same. Dasar genetika. Perkembangbiakan makhluk hidup ada dua cara. Yang pertama, seksual dan yang kedua aseksual. Pada perkembangan aseksual terdapat pada tumbuhan seperti steak, cangkok, hewan seperti cacing, bintang laut, cecak, di mana sifat dari induk dan anaknya sama. Pada manusia, perkembangan aseksual belum ada atau dalam penelitiannya yang dikenal dengan cloning. Pada manusia, perkembangan aseksual belum ada. Perkembangan seksual yaitu bertemunya ovum dengan spermatozoa. Di sini sifat antara anak dan kedua orang tuanya tidak persis sama. Background.
A monk from Austria named Georgi Johann Mendel towards the end of the 19th century conducted a series of crossover experiments on pus or Pisum sativum. From the experiment he conducted over the years, Mendel succeeded in discovering the principle of inheritance, which later became the main basis for the development of genetics as a branch of science. Thanks to this work, Mendel was recognized as the father of genetics. Latar belakang: seorang biarawan dari Austria bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang Ercis atau Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya inilah Mendel diakui sebagai bapak genetika. Mendel's theory of law. 1. Pre-Mendelian theory of heredity. 2. Classical heredity theory. 3. Post-Mendel theory of heredity. Teori hukum Mendel. Yang pertama, teori hereditas pra-Mendel. Yang kedua, teori hereditas klasik. Yang ketiga, teori hereditas pasca Mendel. Characteristic of Mendel law. 1. Each hereditary trait is controlled by a pair of hereditary factors or genes, namely one from the male parents and one from the family parent. 2. Each pair of hereditary factors show an alternate trait of its partner. If the two factors are different, only the dominant or stronger factor will be seen and the recessive factor will not. Ciri-ciri hukum Mendel. Yang pertama, tiap sifat menurut makhluk hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen, yaitu satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Yang kedua, tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan sifat alternatif pasangannya, atau kedua bentuk alternatif ini sekarang disebut pasangan alel. Bila kedua bentuk faktor berbeda, maka hanya faktor yang dominan atau lebih kuat yang akan terlihat dan faktor resesif atau lebih lemah tidak. Construction. In the formation of sex, kill the two alleles from each partner will separate or segregate. This is what is known as Mendel 1 law. For mating or merging of two male and female gametes will restore the diploid state in the zygote, so that the zygote will have another pair of hereditary factors for
for each inherited trait because there is a random combination of alleles. This is known as Mendel Law 2. Tiga, pembentukan gamet atau sel kelamin. Kedua alel dari masing-masing pasangan akan berpisah atau bersegresi. Inilah yang disebut sebagai hukum Mendel. Yang keempat, perkawinan atau penggabungan. Dua alel sel gamet jantan dan betina akan mengembalikan keadaan di haploid pada zigot sehingga zigot akan memiliki lagi pasangan faktor keturunan untuk tiap sifat menurun karena menjadi penggabungan alel secara acak. Ini dikenal sebagai hukum Mendel 2. Modification of the Mendel-Naisbach. Modify the 3 proportion 1 ratio 1 semi-dominance, 2 codominance, 3 lethal gain. Modified ratio 9 proportion 3 proportion 3 proportion 1. Recessive epistasis, dominant epistasis, multiple recessive epistasis, multiple dominant epistasis, multiple dominant epistasis. Dominant recessive epistasis, duplicate gain epistasis with cumulative effects. Gain interaction. Modifikasi Naisbach-Mendel. Modifikasi Naisbach 3:1. Yang pertama semi-dominansi, yang kedua kodominansi, yang ketiga gain lethal. Modifikasi Naisbach 9:3:3:1. Epistasis resesif, epistasis dominan, epistasis resesif ganda, epistasis dominan ganda, epistasis dominan resesif, epistasis gain duplicate dengan efek kumulatif, dan yang terakhir interaksi gain. Gain intrusion. The function of genes is the set of instructions that determine what an organ looks like, how it survives, and how it behaves in its environment. Genes become part of the DNA, which is then responsible for the function of making proteins. Each single long strand of DNA molecule is called a chromosome, which contains important genetic information. Instruksi gen. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. Gen menjadi bagian dari DNA yang kemudian bertanggung jawab terhadap fungsi pembuatan protein. Setiap uraian molekul DNA tunggal yang panjang disebut sebagai kromosom, yang di dalamnya mengandung informasi genetik yang penting. Dominant sex gene reduction.
The presence of dominant genes is the genotype cause the appearance of traits. Politically, ability to test thalassemia, dentigenesis imperfecta, renal aplasia, cataract, spinach, thick hair growth on the hands, arms, and cheeks, ability to bend sharp thumbs, free are lowest, tapered hair growth, black hair, penurunan rantai seks dominan. Hadirnya gen dominan dalam genotip menyebabkan penampakan sifat. Politically, kemampuan mengecap thalassemia, dentinogenesis imperfecta, retina aplasia, katarak, lekuk pipit, tumbuhnya rambut yang tebal di tangan, lengan, dan dada, kemampuan membelokkan ibu jari dengan tajam, daun telinga yang bebas, tumbuh rambut bentuk meruncing, rambut hitam. Reducing recessive sex change. 1. Blue eyes. 2. Cystic fibrosis. 3. T-sex disease. Penurunan rantai seks resesif. Yang pertama mata biru, yang kedua cystic fibrosis, yang ketiga penyakit T-sex. Determination of gender. Chromosomes play a role in determining sex. The chromosome pair the cause sex differences are called sex chromosome or sex chromosomes. Another pair of chromosomes that are the same in both species of called an autosome or a gender determination. The role of the X chromosome carrying the genes that determine female traits. The role of the Y chromosome carrying the genes for male traits. Penentuan jenis kelamin. Kromosom turut berperan dalam penentuan jenis kelamin. Pasangan kromosom yang menyebabkan perbedaan jenis kelamin disebabkan kromosom kelamin atau kromosom seks. Pasangan kromosom lain yang sama dalam kedua jenis suatu spesies dinamakan autosom. Penentuan jenis kelamin. Yang pertama, peran kromosom X membawa gen-gen yang menentukan sifat wanita, dan yang kedua, peran kromosom Y yang membawa gen-gen untuk sifat laki-laki. That is all, and thank you.